Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel kita di Kadang Healing. Kali ini aku mau ngajak kalian pergi ke pantai di daerah Sawarna. Nah, ini aku melewati jalan Cikidang dan alhamdulillahnya di Cikidang ini jalanannya juga udah mulus ya, sudah diaspal dan dirapihkan. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Sawarna lewat jalur ini menjadi rekomendasi ya, dengan catatan motor kalian harus sehat untuk nanjak. Nah, aku cuma bisa nge-record video perjalanan pada saat kita di Cikidang aja ya guys. Jadi setelah itu kita nggak nge-record lagi, baru kita mulai nge-record lagi ketika kita sudah sampai di Goa Langir. Video perjalanan ini aku percepat 2 kali lipat dari video aslinya supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, jadi kita tuh OTW dari Depok setengah 4 pagi dan sampai di Cikidang itu di jam 6 pagi. Untuk estimasi perjalanan sampai ke Goa Langir itu masih sekitar 3 sampai 4 jam lagi. Kemungkinan kita sampai di sana sekitar jam setengah 10 atau jam 10 pagi. Rencana kita mau ke daerah Sawarna ini memang mau ke beberapa pantai. Kemungkinan 3 pantai yang bakal kita datengin. Untuk pantai pertama kita akan ke Goa Langir terlebih dahulu, karena Goa Langir ini tidak jauh dari penginapan kita, cuma sekitar 3 sampai 4 menit aja. Lalu setelah ke Goa Langir kita check in di penginapan karena sudah booking. Nanti untuk nama penginapannya apa, biayanya berapa, itu nanti bakal aku spill setelah video perjalanan ini. Tapi mohon maaf banget guys, karena aku lupa banget dan gak sempet videoin penginapan kita. Karena memang posisinya kita udah capek banget di perjalanan, terus abis main di pantai juga kan di Goa Langir. Jadi aku gak sempet untuk videoin fasilitas apa aja yang ada di penginapan tersebut. Nah, menurut aku ya guys, untuk penginapan ini sangat rekomen ya buat teman-teman semua. Selain dari segi harga, fasilitas, juga dekat dengan tempat-tempat wisata atau pantai-pantai yang memang sudah terkenal ya di daerah Sawarna. I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum for all the things that are to come. I take a breath and make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting
amazing magic place. I'm running in a different race. Not one of slow and steady pace, but one of style and one of grace. A challenge I will now embrace. The adrenaline is all I need to plant a new and hopeful seed. You only get one life to live, so take the chances that it gives. Be brave and strong and positive, and find a new narrative. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any Oh ya guys, jadi ini kita perginya di weekday, tapi memang bertepatan dengan libur sekolah. Dan itu jadi salah satu alasan kenapa kita berangkat sepagi itu. Di jam 3:30 kita udah berangkat, takut macet di perjalanan aja sih, jadi menghindari kemacetan. I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum, for all the things that are to come. I take a breath and make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any time. The world is rushing past my face in this amazing magic place. I'm running in a different race. Not one of slow and steady pace, but one of style and one of grace. A challenge I will now embrace. The adrenaline is all I need to plant a new and hopeful seed. You only get one life to live, so take the chances that
highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum for all the things that are to come. I take a breath and make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any The world is rushing past my face in this amazing magic place. I'm running in a different race. Not one of slow and steady pace, but one of style and one of grace. A challenge I will now embrace. The adrenaline is all I need to plant a new and hopeful seed. You only get one life to live, so take the chances that it gives. Be brave and strong and positive, and find a new narrative. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum for all the things that are to come. I take a breath and make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any The world is rushing past my face in this amazing magic place. I'm running in a different race. Not one of slow and steady pace, but one of style and one of grace.
life to live. So take the chances that it gives. Be brave and strong and positive, and find a new narrative. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing the most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any time. I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum for all the things that are to come. I take a breath and make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any time. The world is rushing past my face in this amazing magic place. I'm running in a different race, not one of slow and steady pace, but one of style and one of grace. A challenge I will now embrace. The adrenaline is all I need to plant a new and hopeful seed. You only get one life to live, so take the chances that it gives. Be brave and strong and positive, and find a new narrative. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing the most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime,
Dan ini kita masih sekitar 30 menit lagi sampai ke Goa Langir. Jadi alhamdulillah kita nemu pom bensin nih di 30 menit sebelum ke Goa Langir, karena posisi bensin kita udah tinggal beberapa batang. Kita sampai di Goa Langir. Dari pintu masuk itu lumayan nggak jauh sih, lumayan lah buat masuk lagi ke dalam pantainya. Dan di sini tuh banyak banget penginapan ya guys. Jadi untuk penginapan kalian gak usah khawatir, karena memang banyak banget. Kalian mau di luar pantai atau di dalam pantai itu ada ya. Aku saranin ya guys, kalau untuk penginapan mending kalian on the spot aja pesannya, atau kalau kalian punya kontak adminnya bisa tuh langsung booking ke adminnya, jangan lewat aplikasi-aplikasi, karena kalau lewat aplikasi itu kan ada biaya admin segala macam, jadi harganya bisa lebih tinggi dari harga aslinya gitu. Kalau aku emang sebenarnya aku cari-cari dulu di Agoda ya kan, aplikasi Agoda, cuma kok aku lihat harganya lumayan ya, terus akhirnya aku carilah kontak adminnya. Nah dari kontak adminnya ini ternyata harganya lebih murah gitu. Nah makanya aku saranin ke kalian, lebih baik kalian cari kontak adminnya, tanya-tanya, atau kalian pesan on the spot. Dan ini adalah spot yang menjadi rebutan bagi orang-orang yang ke Goa Langir. Dan ini dia guys, rekomendasi penginapan yang nyaman menurut kita. Udah kita kasih kontak serta fasilitas apa saja yang kita dapetin. Dan ini tuh tanpa AC pun udah adem ya sebenarnya. Udah di kanopi juga, jadi untuk parkir motor ataupun mobil itu adem. Dan ini kita udah istirahat, tidur siang. Jadi kita mau menuju ke pantai kedua kita, ngelihat sunset di pantai Kayakas. Katanya nih guys, di pantai ini itu memang terkenal sunsetnya yang bagus banget. Terus nuansanya juga kayak di Bali. Jadi aku dan suamiku penasaran banget mau ke sini. Oh ya guys, aku mau sharing aja ke kalian ya. Untuk sampai ke Kayakas ini dari penginapan kita itu masih 13 sampai 14 menit. Dan kita ngelewatin kanan kiri hutan. Jadi memang sepi dan tidak ada rumah penduduk sama sekali. Dan kalau malam tuh gelap banget, nggak ada penerangan sama sekali. Satu-satunya penerangan ya cuma lampu motor kita. Jadi aku saranin untuk motornya kondisi lampunya juga
diperbaiki ya kalau misalnya lampu kalian tuh kurang terang. Alhamdulillahnya ini tuh suami aku udah nambahin lampu penerangan di motor, jadi ketika kita lewat di malam hari itu aman penerangannya. Kita udah sampai di pintu masuk Pantai Kayakas. Untuk biaya masuknya itu udah sama motor dan 2 orang itu dikenakan biaya 20.000. Jadi sangat murah. Oh ya, untuk Goa Langir tadi per orang 10.000 dan parkirnya itu 5.000 guys. Aku lupa infoin ya. Jadi tadi di Goa Langir itu 25.000, di Pantai Kayakas aku berdua dengan motor 20.000. Jadi lebih murah. Ini guys, ini seru banget guys naik gokar di deket pantai. Jadi di Pantai Kayakas ini disediakan juga ya permainan gokar ini. Nah, untuk harga weekday itu di harga 35.000 dan kalau di weekend itu kalau nggak salah di angka 45 atau 50.000 gitu. Aku kurang ngeh karena aku di sini dikenakan di harga weekday cuma 35.000 per orang, 6 putaran, dan itu puas banget guys. Dan ini tuh aku ditambahin 1 putaran lagi sama teteh-teteh penjaganya, itu baik banget. Nah, ini dia guys Pantai Kayakas. Dan memang betul guys, Masya Allah indah banget, sunsetnya bagus banget. Jujur ya guys, ini tuh first time aku ke daerah Sawarna dan aku ngerasa happy banget di sini karena memang seindah itu guys pantainya. Dan di sini juga ada cafe ya guys. Jadi aku di sini tuh pesen air mineral, terus ada kelapa muda, sama makanannya nasi goreng katsu.
Oke, halo guys. Jadi ini kita di pagi hari sekitar jam 6 kurang 5 menit. Kita menuju ke pantai ketiga kita, ke Karangbokor. Untuk sampai ke Karangbokor dari penginapan kita itu cuma 8 menit. Aksesnya juga sama kayak kita menuju ke Pantai Kayakas kemarin sore. Kanan kiri hutan. Oh ya guys, aku mau sedikit cerita ya. Jadi semalam tuh kita pulang di jam setengah 7 malam karena kita nggak mau pulang terlalu malam, mengingat jalanan yang kita lalui itu kanan kiri hutan, tidak ada penerangan sama sekali. Jadi kita memutuskan untuk pulang tidak terlalu malam. Assalamualaikum. Dan ini kita udah masuk ke kawasan Karangbokor. Nanti di depan tuh ada pintu masuk dan penjagaan posnya. Untuk tiket masuk di Karangbokor ini per orangnya itu 20.000 dan parkir 3.000. Jadi total berdua 43.000 ya guys. Oh ya, ini informasi penting juga nih buat teman-teman yang mau ke Karangbokor. Itu hati-hati ya sama barang bawaannya, karena di sini tuh ada banyak monyet. Dan aku dengar cerita dari bapak-bapak yang camping di sana kalau ada banyak kejadian yang HP-nya itu dibawa sama monyet sampai ke hutan gitu. Jadi hati-hati aja buat kalian yang bawa apapun itu. Nah, ini aku udah di pintu masuk Karangbokor dan udah bayar juga. Kita jalan menuju pantainya. Nah, di sini tuh ada di pantai ya, pantai bagian atas sama bagian bawahnya. Nanti aku bakal bakal nerbangin drone juga di sini untuk melihat keindahan pantai Karangbokor ini. Karena memang indah banget guys. Kita 3 pantai ini tuh punya ciri khasnya masing-masing dan semuanya tuh aku suka banget gitu. Sumpah guys, sunrise di Karangbokor nih tuh indah banget. Nanti kalian aku ajak ya untuk bisa ngelihat keindahan sunrise di Karangbokor. Oke, ikutin terus ya keseruan kita. Jangan di skip pokoknya video yang ini. Oke guys, jadi itu dia 3 pantai rekomendasi kita di Sawarna.
Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye. Thank you for watching.